Ako si Ruben Ragas. Usa ako ka mag-uuma nga nahatagan og luna. Unang-una sir, murag wala gyud sa akong hunahuna ning agriculture kay gusto ko mag-army, mag-military. Wala may kahigayonan nga maka-eskwela, may kwarta akong ginikanan. So diri ra gyud mi sa uma. Sa op pa lang mi dire ning yutaa. Ego mi nananom. Ego mi maka-harvest, mabuhi man sad ang pamilya, pero dili mi maka-develop gito og todo-todo kay mahadlok mi nga basin og ma-develop na ning yutaa unya kuhaon sa tag-iya. Pero kay gumikan sa programa sa Department of Agrarian Reform, naka-abroad man siya sa CARP, motong nahatag yun sa kuha ning yutaa. Niadtong 1997 na-award sa kuha ning 2 ka hektarya. So kay mutong pinaagi sa mga training nga gipahigayon sa DAR, palambo sa pagpanguma, mga agriculture training, mga livestock, pagpananom og gulay, pagpananom og mga prutas. Naantiguhan ako, akong gi-apply diri sa ako ang uma nga nadawat. Pamligya sa merkado kay kinilaging nag-umarata. Pero katong gipa-training ko sa DAR og simple accounting and bookkeeping, unya business management. Dito gyud na open akong hunahuna nga ani di ay. Technology nga akong gi-apply dire, mo tuon na tong integrated and diversified farming, integrated pest management, organic farming, plastic mulching, unya crop rotation, multi-cropping. Kuansad, ang isa ka hektarya na kong maisan, mukita ra ko ana niya og mga 20 to 50,000. Pero karon sa high value crop, sa talong lang na nga 1/4 hectare, mukita na ko na 100 to 500,000. Mao na siya ang diferensya. Sa isa ka cropping kada bulan, karon nga mga panahon. Kuan katong 2014 na-awardan ko og kanang gawad saka sa Department of Agriculture. Nya pagka 2015 ulirang magsasaka, first runner up sa Landbank. Pagka sim gihapon nga tuig to 2015, most outstanding ERB family Mindanao wide. Nya pagka 2016 na awardan ko og na himong run winner. Ulirang magsasaka sa Landbank. 2017, Agri-Crop Production NC3 sa TISDA. Usa sa farmer scientist diri sa Caraga. Ang paghatag og kanang kahibalo bitaw ngadto sa ilaha. Pagtudlo sa ilaha kabagong teknolohiya sa pagsasaka. In terms sa mga trainings and seminars, si Mr. Ragas mao gyud among dang panan diri. Siya gyud ang among pambato diri sa Abansinya Beneficiaries and Farmers Multipurpose Cooperative. Nahitabo gyud nga mas close na kay mi sa among pamilya. Ako si Fea Maika E. Ragas, ni graduate of Bachelor of Science in Agriculture, major in Horticulture, cum laude, ug proud ako nga anak ako sa usa ka mag-uuma. Si Papa gipakasama nako siya og kahoy nga naratring. Bisan pag naagian nagpila ka bagyo, init, huaw, nagpadayon ra gyapon siya. Natagaan mi og yuta sa DAR, gitikad sa akong papa, nagkadto nakita namo nga ang kabag-uhan naagyud sa pag-uma. Ug karon amo na pud ni nga gipadayon. Ako si Ruben Ragas, proud kay ko nga farmer. Unya dako kayong pasalamat nako sa Department of Agrarian Reform sa walay puas nga tabang nakatukod ko og mahimo nang inilang nga Ragas Farm. Kung wala inyohang tabang, dili ko kabalo og unsay akong kahimtang karon. Ayaw mog undang, wala tay laing kakuan og pagkaon. Kini ra yung abot sa uma.